seated. Amén. Hemos estado hablando sobre el estándar que Dios tiene para juzgar a toda la humanidad. We have been speaking about the standard that God uses to judge the entire humanity. Y hemos aprendido que Dios juzgará a toda la humanidad. And we have learned that God is going to judge the entire humanity. Número uno, según su conocimiento. Number one, according to their knowledge. Número dos, según la verdad. Number two, according to their truth. Número tres, según el arrepentimiento. Number three, according to their repentance. Número cuatro, según las obras. Number four, according to their works. Y ahora entramos al quinto principio del justo juicio de Dios. And now we're going into the fifth principle of God. Que Dios juzga con imparcialidad. That God is going to use with impartiality. El verso 11. On verse 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. For God does not show favoritism. Un día el Salvador del mundo se convertirá en su juez. One day the Savior of the world is going to become the judge. Porque Dios no tiene favoritos. Because He has no favoritism. Se cuenta que en los tiempos de antes, It is told that in the times of the Old West, cuando se expandía la frontera del oeste, when the Old West was expanding, un caballo se fue fuera de control corriendo con una carreta detrás. a horse with a carriage went running, Y en la parte de atrás había un niño. and in the back there was a child. Viendo que el niño corría peligro, And seeing that the child was in danger, un hombre arriesgó su vida a man risked his y life, se montó encima del caballo, and he jumped on top of the horse, así deteniendo el caballo con su carreta stopping the horse and the carriage, y salvando la vida del niño. and saving the life of this child. El niño creció And the child became a man, y se convirtió en un criminal. and he became a criminal. Y un día lo capturaron And one day they captured y him, lo trajeron ante el juez porque había cometido un crimen muy grande. and they brought him in front of the judge because he had committed a horrible crime. Y cuando el criminal se estaba frente al juez, When the criminal was in front of the judge, el criminal reconoció al juez como el hombre que lo salvó años atrás. he recognized the judge as the man who had saved him years ago. El criminal cayó de rodillas y le rogó al juez que tuviera misericordia. The criminal went down on his knee and asked the judge to have mercy on him. Pero el juez miró al joven But the judge looked at the young man, y le dijo: joven, and he said, young man, en aquel tiempo yo fui tu salvador, in that time I was your savior, pero hoy yo soy tu juez but today I am your y judge, tengo que sentenciarte a la muerte. and I need to sentence you to death. En el día del gran juicio de Dios, In the day of the great judgment of God, muchos estarán delante de la presencia de Dios, many will be in the presence of God, gritando por misericordia, and they'll be shouting for mercy, llorándole al Señor. crying to God, Y el Señor le dirá: and God will tell them, en aquel tiempo yo fui tu salvador, in those times I was your pero savior, hoy yo soy tu juez. but today I am your judge. Apartaos de mí, hacedores de maldad, Go away, you who make evil al things, fuego eterno. to the lake of fire. Dios no hace acepción de personas. God does not show favoritism. El juicio de Dios es justo. The judgment of God is just. Y hay que saber que Dios no tiene favoritos. And we need to understand that God has no favor. El asunto es, amados, el asunto es el corazón del ser humano. The thing is the heart of the man. La Biblia nos enseña que Dios no mira lo que está por fuera. The Bible teaches us that God does not look what is in the outside. El hombre puede mirarme The man can look at y me. pueden decir: bueno, ese es un hombre de Dios. It could say, oh, that's a man of God. Quizás porque tengo un suit Maybe because I wear a o suit. porque tengo una corbata. Or maybe because I have a tie. Pero Dios no mira lo que está por But fuera. God does not look at what's outside. Dios mira lo que está por dentro. He looks at what is in the Dios inside. mira el corazón del ser humano. He looks at the heart of the human ¿Por being. qué Dios mira el corazón? And why does God look at the heart? Porque es del corazón que surgen las acciones. Because it is from the heart that comes the actions. Es del corazón que surgen los pensamientos. It is from the heart that comes the thoughts. Es del corazón que surgen las palabras. It's from the heart that comes the words. Jesús dijo en Mateo 15: Jesus said in Matthew 15, pero lo que sale de la boca, del corazón sale.
But the words you speak come from your heart. Y esto contamina al hombre. That's what defiles you. Ve, es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. It is what comes from the heart that contaminates man. Y él dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. For from the heart come evil thoughts, Del corazón salen los homicidios, murder, salen los adulterios, Adultery, las fornicaciones, all sexual los immorality, hurtos, theft, los falsos testimonios, lying, las and blasfemias. slander. Estas cosas son las que contaminan al hombre. These are what defile you. Del corazón sale la conducta de una persona. From the heart comes the conduct of a man. Y cuando Dios mira el corazón, And when God is looking at the Él heart, mira la conducta He looks at the conduct y el carácter de esa persona. and the character of that person. Así que el asunto en cuanto al juicio de Dios The thing about the judgment of God, no es si uno es rico o pobre, it is not about whether you're rich or poor. no es si uno va a la iglesia o no va a la iglesia, It is not about whether you go to church or not. no es si uno tiene educación o no tiene educación, It is not about whether you have an education or not. no es si uno tiene religión o no tiene religión. It is not whether you practice religion or not. El asunto en cuanto al justo juicio de Dios The thing about the righteous judgment of God es el corazón del ser humano. is the heart of the human Y being. por lo tanto el aviso que nos da la palabra de Dios And therefore the warning that the word of God is giving us es cuida tu corazón. is guard your heart. Cuida lo que entras a tu corazón. Guard whatever comes inside your heart. Cuida tu corazón. Guard your heart. Porque tu corazón delata lo que tu carácter. Because your heart shows your character. Tu corazón delata tu carácter. Because your heart shows your character. Y al fin Dios no se puede comprar con buenas obras. And at the end, God cannot be bought with good works. Él no hace acepción de personas. He does not show favoritism. Es como Gálatas 6 del 7 al 8 dice, It's like according to Galatians 6. no os engañéis. Don't be misled. Dios no puede ser burlado. You cannot mock the justice of God. Todo lo que el hombre sembrare, You will always harvest eso mismo segará. what you plant. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life. Entonces from la the Spirit. pregunta que tenemos que hacernos So the question that we have to ask es ourselves, ¿qué estaremos sembrando? what are we planting? ¿Estaremos sembrando para la carne Are we planting for the flesh? o estaremos sembrando para el espíritu? Or are we planting for the Spirit? Hay que entender, esto es muy importante, And we have to understand that this is very important. porque al fin recibiremos según lo que sembramos. Because at the end, we're going to receive according to what we planted. Dios no hace acepción de personas. God does not show favoritism. Pablo sigue describiendo la imparcialidad de Dios And Paul continue showing the impartiality of God. en el verso 12. On verse 12, Él dice, yo quiero que la iglesia entienda lo imparcial que Dios juzga. he says, I want the church to understand how impartial God is. Y él dice, And he said, verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. when the Gentiles sin, they will be destroyed. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. And even though they never had God's written law, and the Jews who do not have God's law will be judged by the law. En otras palabras, miren lo justo que es el juicio de Dios. In other words, look how just the justice of God is. Los que no tenían la ley, la palabra de Dios, Those who did not have the law, the word of God, serán juzgados sin la ley. they're going to be judged without the Los law. que tenían conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, And those who had the knowledge of the law, the word serán of God, juzgados por su conocimiento de esa ley. they're going to be judged by the knowledge
that they had of that law. Pablo identifica a dos grupos. Paul identifies two groups. Aquellos que tienen la ley Those who have the law y aquellos que no tienen la ley. and those who do not have the law. Tenemos los que conocen la palabra de Dios We have the ones that know the word y of God, tenemos a los que no conocen a la palabra de Dios. and we have the ones that don't know the word of God. Y lo que Pablo está diciendo And what Paul is saying es que ante el justo juicio de Dios is that in front of the righteous judgment of God, nadie tendrá excusa. no one will have an Dios excuse. juzgará a ambos grupos. God is going to judge both groups. A los que conocen To those who know la voluntad de Dios the will of God y a aquellos que no conocen la voluntad de and those Dios. who do not know the will of God. Aquellos que tienen la palabra Those who have the word of God y aquellos que no tienen la palabra. and those who do not have the word of Ahora, el God. verso 12. And on verse 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. When the Gentiles sin, they will be destroyed, Los que no conocían la ley de Dios van a perecer. even though they never had God's written law. ¿Por qué? Why? Porque la paga del pecado es muerte. Because the pay of sin is death. Este grupo no va a ser juzgado porque no tenían conocimiento. This group is not going to be judged because they did not have knowledge. Van a ser juzgados por causa de su pecado. They're going to be judged because of their sin. El otro grupo que tenía la ley, And the other group who had the law, el otro grupo que tenía la palabra de Dios, the other group who had the law, the word of God, también van a ser juzgados, they're also going to be judged, pero le va a ir peor. but it is going to be worse for them. Le va a ir peor. It's going to be worse for them Porque serán juzgados porque tenían conocimiento de la ley. because they're going to be judged because they have knowledge of the law. Serán of God. juzgados porque tenían conocimiento de la palabra de They're going to be Dios. judged because they had knowledge of the word of God. Sabían, They knew, pero no la obedecieron. but they did not obey it. El verso 12. Y todos los que bajo la ley han pecado, And the Jews who do not have God's law, por la ley serán juzgados. they will be judged by the law. ¿Por qué van a ser juzgados? Why are they going to be judged? Los que conocen la palabra, ¿por qué van a ser juzgados? The one who know the word of God, why weren't they going to be judged? Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. For merely listen to the law doesn't make us right with God. Los que oyen la ley no son los justos, The ones who hear it, those are not the just. sino los hacedores de la ley serán justificados. But it is obeying the law that makes us right in His sight. Ahora quiero detenerme aquí un momento. Now I want to stop here Porque muchas religiones usan este verso fuera de contexto because there are a lot of religions who use this verse out of context para enseñar que las obras salvan. to teach that the works save. Los católicos y los mormones y entre otras The religiones Catholics and Mormons and other religions, usan Romanos 2:13 they use Romans 2:13 fuera de su contexto out of its context para enseñar que Jesucristo no es necesario para ser salvo. to teach that Jesus Christ is not necessary to be Que saved. uno es salvo por las obras. That we are saved according to our works. Dice, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. It is obeying the law that makes us right in His Ahora, sight. cuando vemos el contexto de Romanos 2:13, Now, when we see the context of Romans 2:13, porque acordémonos, amados, because let's remember, toda aplicación e interpretación de la palabra tiene que ser en su contexto. all application and interpretation of the law, it has to be within His context. Nosotros no sacamos versos fuera de contexto para crear una doctrina. We cannot take a verse out of context to create a doctrine. Tenemos que usar el contexto de la palabra de Dios. We need to use the context of the Word of God. En su contexto lo que vemos es que Pablo está adoptando el punto de vista de los judíos religiosos. We see that from Paul's point of view, he's adopting the point of view of the Jews Para entonces resaltar to then highlight que no importa lo más que tratemos, that it doesn't matter how much we try, nadie puede cumplir con la ley de Dios perfectamente. no one can fulfill the law of God perfectly. Si tú vas a depender If you're going to depend de cómo tú haces la palabra de Dios, on how you do the Word of de God, cómo tú cumples con la palabra, how you fulfill the Word of God, para tu justificación so you can justify yourself, vas a terminar condenado. you're going to end up condemned Porque no podemos
cumplir con la palabra de Dios perfectamente como Dios exige. Because we cannot fulfill the word of God as God requested. Pablo está dando las malas noticias del Evangelio. Paul is given the bad news of the gospel. Y por eso él concluye en la primera sección de Romanos. And this is why he concludes with the first Romans. De Romanos capítulo 1 From Romans chapter 1 a Romanos capítulo 3 verso 19. to Romans chapter 3 verse 19. Es la primera sección de Romanos. That is the first section of Romans. El primer tema de Romanos. And the first topic of Y Romans. la conclusión que el apóstol Pablo hace en Romanos 3:19 And the conclusion that Paul gives us in Romans 3:19 es que al final no importa si tú eres moral o no, is that at the end it does not matter whether you're moral or no not. importa si tú eres bueno o no, It doesn't matter if you're good or no bad. importa si tú eres religioso o no, It doesn't matter if you're religious or not. no importa si tú tratas de cumplir con la palabra o no. It doesn't matter if you try to fulfill the word of God or not. El apóstol Pablo enseña que al final todo el mundo está condenado ante el justo juicio de Dios. The Apostle Paul is teaching that at the end we are all condemned before the righteous judgment of God. Él da la necesidad de ser justificado. And he shows the need to be justified. Después de Romanos 3 del 20 en adelante, After Romans 3 from 20 and on, él empieza a hablar del remedio en Jesucristo. he starts talking about the remedy that we found in Jesus Pero Christ. ahora él quiere que todo el mundo entienda su necesidad But now he wants everybody to understand their need de tener un Salvador. to have a Savior. Y los judíos religiosos en esta iglesia de Romanos And the religious Jews in this church of Romans, se jactaban de cómo ellos cumplían con la ley. they will speak up about how they will fulfill the law. Cumplimos con todas las cosas de la ley. We fulfill everything about the law. Se jactaban, pero no entendían But they did not understand que le irá peor a ellos that it will be worse for them. porque dependían de la ley, Because they depended on the law. dependían de cómo ellos cumplían con la They ley depend on how they fulfill the law. y la verdad era que no la obedecían como Dios quiere que la obedezcamos. And the truth is that they did not obey like God wants us to Y obey. por lo tanto, por tener ese conocimiento And therefore, because they had that knowledge y depender de la palabra and they depended on the word y no poder cumplir con la palabra, and not being able to fulfill the word, la Biblia enseña que le va a ir peor a esa gente. the Bible teaches that it's going to be worse for them. Usted sabe que le va a ir peor a aquellos que conocían la palabra que a aquellos que no la conocían. Do you know that it's going to be worse to those who knew the words against those who did not know the ¿Usted word? sabía eso? Did you know that? Miren lo que Jesús dice en Lucas 12. Look what Jesus says in Luke Y me 12. encanta cómo Jesús lo pone. And I love how Jesus puts it. Lucas 12 del 43 al 48. Luke 12 from 43 through 48. Jesús está predicando Jesus is preaching. y Pedro le pregunta al Señor, And Peter asked Jesus, Señor, ¿con quién tú estás hablando? ¿Con ellos o con nosotros? Lord, who are you speaking with, them or Y us? mire cómo la respuesta de Jesús. And look at Jesus' answer. Él dice, He says, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. if the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. Dice, And he says, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. I tell you the truth, the master will put the servant in charge of all he Qué owns. tremendo, It's very good. tremendo privilegio. It's a good privilege. Pero Jesús continúa diciendo, But Jesus continues saying, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. it says, but what if the servant thinks, my master won't be back for a while? And he begins beating the other servants, partying and getting drunk. The master will return unannounced and unexpected, and he will cut the servant in pieces and banish him
with the unfaithful. Jesús ahora identifica los mismos dos grupos que vemos en Romanos capítulo 2. Jesus is identifying the same two groups that we see in Romans. Él los identifica y dice, He's identifying them and he says, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. and a servant who knows what the master wants but isn't prepared and doesn't carry out those instructions will be severely Ahí punished. tenemos un grupo, We have a group here. el que conocía la voluntad de Dios, The one that knew the will of God. el que conocía la palabra. The one who knew the word of God. Y Jesús sigue diciendo, And Jesus continues saying, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. but someone who does not know and then does something wrong will be punished only lightly. When someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been instructed with much, even more will be required. Ambos recibirán el infierno, They will both receive hell, pero le va a ir peor al it's- que conocía la palabra de Dios but it's going to be much worse for that who knew the word of God y como quiera no la obedeció. and they still did not obey it. Esta no era la única vez que Jesús hablaba de esto. This is not the only time that Jesus speaks about this. En Mateo 11, In Matthew 11, del 20 en adelante, from verse 20 and on, Jesús dice, Jesus says, mira lo que pasó. look at what happened. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se había arrepentido. Then Jesus began to denounce the towns where he had done so many of his miracles because they had not repented of their sins and turned to God. Jesucristo empieza a hablar sobre todas aquellas ciudades que Él hizo tantos milagros. Jesus started speaking about all those cities that he went to and did many miracles. Y la palabra nos enseña que los milagros que Jesús hizo And the word of God teaches us that there were miracles that Jesus did. era con el fin de mover a la gente a que creyeran, It was to move people to believe in him para que se arrepientan. and so they can repent. Y Jesús habla de estas ciudades. And Jesus speaks about these cities. Él dice, yo hice tantos milagros en estas ciudades And he said, I did so many miracles in these y cities como quiera no se arrepintieron. and they still did not repent. Mira lo que él dice. And look what it says. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. What sorrow awaits you, Chorazin and Bethsaida? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en celicio y en ceniza. For if the miracles I did in you had been done in wicked Tyre and Sidon, their people would have repented of their sins long ago. Si yo hubiese hecho estos milagros If I would have done these miracles en aquellas otras in ciudades, these other cities, ellos se hubieran they arrepentido. would have repented. Pero ustedes que han visto tanto, But you that have seen so much, ustedes que han recibido tanto, you that have received so much, aún así no se arrepienten. you still do not repent. Y dice el 23, Jesús sigue hablando. And he continues saying on verse 23, Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. and you people of Capernaum, you will be honored in heaven. Porque si en Sodoma, y ustedes saben, todos conocemos a Sodoma. Jesús dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. For if the miracles I did for you had been done in wicked Sodom, it will still be here today. Ah, mira lo que dice Jesús. And now look what Jesus says. Por tanto os digo que en el día del juicio, en el día del justo juicio de Dios, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
I tell you, even Sodom will be better off on judgment day than you. Dios perfectamente. We cannot fulfill the word of God in a perfect Y way. por eso no podemos depender de nosotros And this is why we cannot depend on ourselves. para hacernos justos y aceptables delante de Dios. So we can make ourselves acceptable in front of God. Tenemos que depender de Jesucristo. We need to depend on Jesus Christ. Altísimo Dios. Si conocemos la verdad, If we know the truth, hay que saber que si no dependemos de Jesucristo, we need to know that if we do not depend on Jesus Christ, el conocimiento va a resultar en más condenación. the knowledge is going to result in more condemnation. Más conocimiento More knowledge va a resultar en más condenación. is going to result in more condemnation. Porque conocimos lo que tenemos, lo que debíamos de haber hecho, Because we knew what we were supposed to do, mas no lo hicimos como Dios exige que se haga. but we did not do it in the way that God asked that we Y do por it. eso alguien dijo And this is why que someone los said lugares más calientes del infierno that the hottest places on están hell reservados para aquellos que conocían y no obedecieron. are reserved for those who knew and did not obey. Ahora acuérdese que lo que Pablo está haciendo aquí en Romanos, Now remember that what Paul is doing here in Romans, en esta carta a la iglesia de los romanos, in this letter to the church of Romans, es demostrar que todos necesitamos un Salvador. is to demonstrate that we all need a Que Savior, todo el mundo necesita ser justificado. that everyone needs to be justified. Y él dice, aquellos que en la iglesia dependían de su religiosidad, And to those who in church depended on their own religion, los que pensaban que su religiosidad los iba a salvar, those who thought that their religious acts will save them, Pablo quiere que entiendan que van a terminar con mayor condenación. Paul wants them to understand that they will have a greater condemnation Porque dependían de cómo ellos guardaban la ley because they depended on how they fulfilled the law y no de cómo Jesucristo guardó la ley. and now how Jesus fulfilled the law. El único perfecto, The only perfect one, el que pudo cumplir con la ley de Dios perfectamente, the only one who could fulfill the law of God perfectly fue Jesucristo. was Jesus Y Christ. por eso es que tenemos que depender de Él. And this is why we need to depend on Him. Y por eso Pablo les dice en el verso 13, And this is why Paul says in verse 13, ustedes los religiosos de la iglesia de Roma, you, the religious people of the church of Rome, ustedes oyen la palabra, you listen to the law, pero no la hacen. but you do not obey it. Porque no pueden hacerla con perfección como Dios exige. Because you cannot do it perfectly as God is asked. Nadie puede cumplir con la palabra de Dios perfectamente, No one can obey the word of God perfectly, dependiendo de sus propias fuerzas. depending on their own strength. Nadie. No one. Ahora nosotros Now, all Nosotros of los que us, estamos en Cristo now us who are in Christ, la cumplimos imperfectamente, we obey it imperfectly, pero la cumplimos no para ser salvos, but we obey it not to be saved, porque ya somos salvos. because we are already saved. Tratamos de cumplir con la palabra de Dios We try to fulfill the word of God por amor y gratitud por lo que Cristo ha hecho por for the nosotros. love and gratitude for what Christ has done for us. Pero no podemos cumplirla perfectamente. But we cannot fulfill it perfectly. Pero lo bueno es que no tenemos que cumplirla But the perfectamente. good thing is that we do not have to fulfill it perfectly, Porque Cristo la cumplió perfectamente. because Jesus fulfilled it perfectly. Lo que tenemos que hacer es simplemente con nuestras obras, sacar obras de nuestro corazón que demuestran nuestro amor y nuestra gratitud a Dios. But what we need to do is come up with good works from our hearts that show our love and our gratitude for Christ. Pero no son obras que salvan, porque las obras no pueden salvar. But it's not works to be saved, because the works cannot save us. Pablo dice en Romanos 7 Paul says in Romans 7 que el propósito de la ley, that the purpose of the law, el propósito de la that palabra, the purpose of the law, the word of God, es para que entendamos que sin Cristo no podemos. is to understand that without Christ we just can't do it. La ley nos enseña que somos pecadores. The law teaches us that we are sinners. Y la ley nos enseña que necesitamos un Salvador. And the law teaches us that we need a Savior. Y es aquí la gran diferencia entre el Evangelio de Cristo y toda otra religión del mundo.
And this is the big, great differences between the gospel of Christ and all other religions. Todas las religiones del mundo, All the religions, excepto el Evangelio de Cristo, except the gospel of Jesus Christ. dicen que para obtener el favor de Dios, They say that to obtain the favor of God, uno necesita obras. you need works. Que para ser salvo, That to be que saved, para ir al cielo, that to go to heaven, uno tiene que depender de cómo uno cumple la ley de you need Dios. to depend on how you fulfill the law of God. Pero el Evangelio de Cristo But the gospel of Christ, dice que lo mejor que le podemos ofrecer a Dios con nuestras propias fuerzas it says that the best thing that we can offer God with our own strength es un trapo sucio. is a dirty breath. Nuestras mejores obras para Dios Our best works for God son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64. are like a dirty rag, says in Isaiah. Y por eso, si estamos dependiendo de nuestras mejores obras And this is why if we're depending on our own good para works, ser salvos so we can be y saved para ganar el favor de Dios, and to earn the favor of hay God, que entender que estamos tratando de ganar el favor de Dios con un trapo sucio. we need to understand that we're trying to earn the favor of God with a dirty rag. No dependemos de nuestras obras para ser salvos. We do not depend on our works to be saved. Dependemos de lo que Cristo hizo en la cruz para nuestra We justificación. depend on what Christ did at the cross for our justification. Ayúdanos, Señora. Help us, oh Lord. Hallelujah. Pablo dice en Gálatas 3:10, Paul says in Galatians 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. for those who depend on the law to make them right with God are under his curse. Si tú estás dependiendo de cómo tú cumples la palabra If you're depending on how you can fulfill the word para ser justificado, to be justified, para ser aceptado y justo delante de Dios, to be accepted and just in front of God, si tú estás dependiendo de tus propias fuerzas, if you're depending on your own de strength, las cosas buenas que tú haces from the good things that you do para ganarte el favor de Dios, to earn the favor of God, Gálatas 3:10 dice que eres maldito. Galatians 3:10 says that you're cursed. No me lo estoy inventando. I'm not inventing Ahí lo this. dice en la palabra de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. It says that those who depend on the law to make them right in front of God Pues are under his escrito curse. está: For the scriptures say, maldito todo aquel que no permaneciere en todas. Alguien diga todas. En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. cursed is everyone who does not observe and obey all the commands that are written in God's book of the law. ¿Por qué son malditos? Why are they cursed? ¿Por qué son malditos? Why are they cursed? Porque nadie puede cumplir perfectamente con todas las cosas de la ley de Dios. Because no one can fulfill all the law of God perfectly. Es imposible. It is impossible. Es imposible. It is impossible. Y por eso Pablo sigue resaltando la necesidad que toda la humanidad tiene para un Salvador. And this is why Paul continues highlighting the need that we all have of a Savior. Santiago 2:10 lo pone de esta manera. James 2:10 puts it this way. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. For the person who keeps all of the law except one is as guilty as the person who has broken all of God's law. El problema es que nadie puede cumplir con toda la ley de Dios perfectamente. The problem is that no one can fulfill the law of God in its entirely perfectly. Y hay que saber que ese es el estándar de Dios. And we need to understand that that's God's standard. El Dios perfecto The perfect God, exige perfección. He asks for perfection. Y todos los que no lleguen a ese estándar, And all who do not meet that al standard, estándar de perfección, the standard to perfection, está condenado ante el justo juicio de Dios. they're condemned in front of the right No judgment of God. importando las cosas buenas que hayan hecho. No matter what good things they've done. Alguien dirá, espérese, pastor. Someone might say, wait a minute, Pastor. Usted You, no es perfecto. you're not perfect. Y tiene razón. And you're right. Yo no soy perfecto. I am not perfect.
Yo soy como cualquier otra persona. I am just like any other person. La cosa es que yo no dependo de mis obras para ser salvo. The thing is that I do not depend on my works to be saved. Yo no dependo de las cosas buenas que yo hago para hacerme justo y aceptable delante de Dios. I don't depend on the things that I do to make me acceptable and perfect in front of God. Yo no dependo de lo mucho que yo oro. I don't depend on how much I pray. Yo no dependo de lo mucho que yo estudio. I do not depend on how much I study. Yo no dependo de lo mucho que yo predico. I don't depend on how much I preach. Yo no dependo de las cosas que yo hago en la iglesia. I do not depend on the things that I do at church. Yo dependo de Cristo. I depend on Jesus Christ. Porque Jesucristo fue el único que pudo cumplir perfectamente con la palabra de Dios. I depend on Jesus Christ because he was the only one who could fulfill the law of God. Y como yo dependo de Cristo, And since I depend on Christ, como yo dependo de Cristo, and since I depend on Christ, yo tengo la certeza I have the certainty de que yo he sido perdonado. that I have been forgiven. Como yo dependo de Cristo, Since I depend on Christ, yo tengo la certeza I have the certainty que yo he sido justificado delante de Dios. that I have been justified in front of Yo God. tengo la I certeza have the certainty de que yo he sido rescatado por la sangre derramada en la cruz del that I have Calvario. been rescued by the blood that have been shed at the cross. Y ahora no es mi perfección que se pone a la cuenta, que es acreditada a mi cuenta. And now it's not the perfection that comes to my credit. No es mi perfección que es acreditada a mi cuenta. And I don't receive a credit for what I've done for my Porque yo no perfection. tengo ninguna perfección. Because I am not perfect. Pero es la perfección de Cristo But it's Jesus Christ's que es perfection acreditada a mi that it cuenta. comes to my Y credit. por eso es que Cristo nos hace justo y aceptables delante de And this Dios. is why God makes us righteous and just in front of ¿Cuánto pueden God. darle gloria a Dios How por many of you eso? can give God glory because of that? Santo Dios. Hallelujah. Praise God. Cristo nos hace aceptables. Jesus makes us acceptable. Cristo nos hace justo. Jesus makes us just. Ahora, eso no significa Now that does not mean que porque Cristo ya me perdonó, that because Jesus forgave me, eso no significa that does not mean, que ahora yo puedo hacer todas las cosas que yo quiera hacer. it does not mean that I can now do all the things I want to do. Que yo puedo seguir viviendo haciendo lo malo. That I can continue living doing the wrong things. Eso no significa That does not mean que yo puedo seguir en mi pecado. that I can continue in my sin. Porque muchos Because a lot of entran en un jueguito peligroso many go into a game, y dicen very dangerous game, que and they porque say, han hecho una oración because they have done a prayer o porque públicamente han recibido al or Señor, they publicly received Jesus, que ya están bien, that they're que fine, ya están perdonados, that they have been que forgiven, ahora pueden seguir haciendo todo lo que quieren hacer. that now they can continue doing whatever they want to do, Que yo puedo seguir ofendiendo a Dios porque ya Él me perdonó. that I can continue offending God because He already forgave me. Eso no significa nada de eso. That does not mean any of that. Cuando somos perdonados por Jesucristo, When we have been forgiven by Christ, cuando son justificados por Jesucristo, when we have been justified by Jesus eso Christ, significa que nuestras vidas han sido rendidas a los pies del Señor. that means that our lives have been surrendered to the feet of Jesus. Eso significa That means que ya no vivo yo, that I no longer live, que ya no vivo yo, that I no longer live, sino que Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Eso no significa que yo sigo haciendo lo malo. That does not mean that I continue sinning. Eso significa que ahora yo vivo para Él. That continues that now I live Y for solo Him para Él. and only for Y Him. aun cuando yo le fallo, porque yo no soy perfecto, And even when I fail, because I am not yo perfect, trato de serle fiel al Señor. I tried to be faithful to Pero God, yo no soy perfecto. but I am not perfect. Pero lo único que tengo que hacer es arrepentirme But the only thing I need to do is to repent genuinamente, genuinely, como hablábamos la semana pasada. like we spoke last week. Y el Señor me perdona. And Jesus forgives Y el me, Señor nos and perdona. the Lord forgives Y el us, Señor nos restaura. and the Lord restores us, Porque dependemos de Él because we depend on y Him no dependemos de nosotros mismos. and not on ourselves. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ahora Pablo explica más profundo Now Paul is explaining in a deeper way por qué los que no conocen la ley de Dios serán condenados. why those who do not know the law of God will be condemned.
Estamos hablando del justo juicio de Dios. We're speaking about the righteous judgment of God. Y alguien dirá, espérese un momento. And someone might say, oh, wait a minute. ¿Cómo Dios puede juzgar a una persona que no conozca la ley? How can God judge someone who does not know the law? ¿Cómo Dios puede juzgar justamente a una persona que no conocía la How palabra? can God judge someone righteous if they do not know Si the word estamos of God? hablando del justo juicio de Dios, If we're speaking about the righteous judgment of God, ¿cómo es posible que eso sea justo? how can that be justified? Pablo aclara And Paul en el clarifies verso 14 y explica por qué. on verse 14, and he explains why. Dice, It says, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. even Gentiles who do not have God's written law show that they know his law when they instinctively obey it, even without having heard it. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, They demonstrate that God's law is written in their hearts, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. for their own conscience and thoughts, either accuse them or tell them that they are doing right. En otras palabras, In other words, los que no conocen la palabra de Dios, Those who do not know the word of God, aquellos que no conocen la ley de those Dios, who do not know the law of God, no pueden depender de su ignorancia. they could not depend on their ignorance. Dice, la ley de Dios ha sido escrita ¿dónde? It says the law of God has been written where? En sus corazones. In their hearts. ¿Y qué es lo que los ayuda a usar o a depender de esa ley? And what helps them depend on that law La conciencia, or to use it, their su conscience, razonamiento. their way of thinking. Por eso Juan 7:17 dice esto. This is why John 17, Muy importante. 7:17 says this. Jesús dice, Jesus says, el que quiera hacer la voluntad de Dios, la conocerá. anyone who wants to do the will of God will know it. El que quiera hacer la voluntad de Dios, la conocerá. Anyone who wants to do the will of God will know. Si alguien quiere conocer la voluntad de Dios, If someone wants to know the will of God, tenlo por seguro be certain que Dios se las hará saber. that God will let him know. La ley de Dios ha sido escrita en el corazón del ser The humano. law of God has been written in the human heart. Hay personas que no son cristianas There's people who are not Christian. y saben que amar al esposo o a la esposa es algo que deben hacer. And they know that to love the husband or the wife is something that they should do. ¿Cómo lo saben? And how do they know it? Porque la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. Because the law of God has been written in their hearts. Hay personas que no son cristianas, There are people who are not Christian. que saben que deben cuidar de sus hijos. That they know that they need to care for their children. ¿Cómo lo saben? And how do they know this? Porque la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. Because the law of God has been written in their hearts. Hay personas que saben que ayudar a los necesitados es algo que se debe hacer. There's people who know that they need to help the needy. ¿Cómo lo saben? And how do they know it? Porque la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. Because the law of God has been written in their hearts. Personas que no son cristianas, People who are not believers. que saben que robar es malo. They know that to steal is wrong. ¿Cómo lo saben? And how do they know it? Porque la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. Because the law of God has been written in their hearts. Saben que matar es malo. They know that to murder is ¿Cómo wrong. lo saben? How do they know Porque it? la ley de Dios ha sido escrita en sus Because corazones. the law of God has been written in their hearts. Saben que adulterar es malo. They know that adultery is wrong. Y engañar a la esposa And- o engañar a la esposa es malo. And to deceive their husband or wife is wrong. ¿Cómo lo saben? And how do they know Porque it? la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. Because the law of God has been written in their hearts. Dios ha puesto una ley dentro del corazón del ser humano. God has placed a law in the heart of the human being. Y esa ley se manifiesta en la conducta And that law is manifest in the conduct por medio de la conciencia. through the conscience. Es la conciencia. It is the conscience. La conciencia es un regalo que Dios le ha dado a todo ser humano. The conscience is a gift that God has given to every human being. Un regalo que nos enseña lo que está bien
A gift that has shown us what's good y lo que está mal. and what is wrong. Y cuando el ser humano hace lo indebido, And when the human being does the wrong things, lo hace porque sabiendo que está mal. they do it knowing that is wrong. Por eso hay personas que tratan de esconder lo que hicieron. This is why people try to hide what they've done. Si tratan de esconderlo, If they try to hide it, es porque saben que está mal. it's because they know that is wrong. Hay jóvenes There are young people que hacen algo that they do y something después no quieren que sus padres lo sepan. and then they don't want their parents to find out. Si usted no quiere If you don't want que tus padres sepan lo que ustedes hicieron, your parents to know what you've done, esas son banderas rojas. that's a red flag. Red flags. Red Banderas flag. rojas. Banderas rojas, red flags. Que lo que estás haciendo That what you're doing, no debes hacerlo. you should not do it. Pero lo haces. But you do it. Y cuando lo haces, estás violentando la ley que Dios ha puesto en tu corazón. And when you do it, you're breaking the law that God has placed in your heart. Por eso es que nunca debemos violentar nuestra conciencia. This is why we should not violate our conscience. Porque la conciencia nos enseña, nos dice, no vayas ahí. Because our conscience tells us, don't go there. La conciencia nos dice, no hagas eso. Our conscience tells us, don't do that. La conciencia nos dice, no digas eso. Our conscience says, don't say La that. conciencia es un regalo que Dios nos ha dado The conscience is a gift that God has given para us saber lo que está bien y para saber lo que está mal. to know what is right and what is wrong. La conciencia nos acusa cuando hacemos lo indebido. Our conscience accuses when we have done Y el wrong. problema que estamos viendo en el mundo And the problem that we're seeing in the es world que hay muchas personas que andan por ahí con la conciencia cauterizada. The problem that we're seeing today is that there's a lot of people out there who are walking with their conscience completely, Seared. seared. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que algo que cuando hacemos algo, that when we do something, aun cuando no es pecado, even when it's not sinful, aun cuando no es pecado, even when it's not sinful, si tu conciencia te dice no lo hagas, if your conscience tells you don't do it, la Biblia dice no lo hagas. the Bible says don't do it. No violentes tu propia Do conciencia. not violate your own conscience. Porque al violentar tu conciencia, Because when you violate your conscience, estás cometiendo pecado you are committing a sin. y poco a poco vas cauterizando tu And conciencia little by little, you sear your conscience hasta llegar al punto until you get to the donde point pierde toda sensibilidad. when you lose all sensitivity. Uno va cauterizando la conciencia poquito a poquito. You sear your conscience little by little. A veces uno siente que no debe ir ahí. Sometimes you feel like you shouldn't go there. O siente que no debe hacer algo. Or you feel like you shouldn't do Y something. la gente dice, eso no es nada. And people say, oh, there's No te nothing wrong with preocupes, that. vete, hazlo. Don't worry, just go do Y it. lo hacemos violentando nuestra propia conciencia. And we do it violating our own conscience. Y vamos poquito a poquito, And little by little, cauterizando nuestra conciencia we seared our conscience hasta el punto until the point donde no sabemos lo que está bien when we don't know what's right y no sabemos lo que está mal. and what's wrong. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras en Efesios 4:17. This is why the Apostle Paul says this word in Ephesians 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, With the Lord's authority I say this, que ya no andéis como los otros gentiles que andan con la vanidad en su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Tienen el entendimiento entenebrecido, They are confused, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, their minds are full of darkness, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. They wander far from the life of God gives us because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. They live for lustful pleasure, and eagerly practice every kind of impurity. Violentaron su They conciencia violated their conscience, y la violentaron tanto and they did it so much. que llegaron al punto donde perdieron toda sensibilidad. They got to the point that they lost all type of sensitivity. Y como resultado, And as a result, la Biblia dice the Bible says que se entregaron a las lascivias
para cometer toda clase de impureza. that they live for lustful pressure. Cuando la conciencia se cauteriza, When the conscience is seared, el resultado es que el ser humano se entrega al pecado. the result is that the human being gives himself Se to sin. entrega a toda clase de impureza. And it gives itself to all kind of impurity. Y al final, And at the end, Dios los ha de juzgar. God is going to judge them. No porque conocían la palabra, Not because they knew the word no porque no conocían la palabra. or because they did not know the word. Aquellos que no conocían la palabra tienen la ley de Dios escrita en los corazones. Those who don't have the word of God, it was written in their hearts. Pero como quieran, dependiendo de sus propias fuerzas, But they depended on their own strength. no pudieron cumplir con esa ley tampoco. And they were not able to fulfill that law Al either. final, ninguno de estos dos grupos, And at the end, none of these groups, de estos dos grupos que Pablo identifica en Romanos, none of these two groups that Paul identifies in Romans, ninguno de estos dos grupos pueden cumplir perfectamente con la ley de Dios. none of these two groups can fulfill the law of God. Los que tienen la ley de Dios escrita en la Biblia Those who have the word of God written in the y Bible, dependen de cómo ellos cumplen con la Biblia and they depend on how they fulfill the word para of su God justificación. for their justification. Al fin, Pablo dice que van a ser condenados At the end, Paul says that they're going to be condemned porque aunque la sepan, no pueden cumplir con ella como Dios exige. because even though they accept it, they can't fulfill it as God asks. Y aquellos que tienen la ley de Dios escrita en sus And corazones, those who have the word of God written in their hearts, al fin, at the end, Pablo dice, van a ser condenados Paul says they're going to be condemned porque conociendo la ley, because knowing the law, tampoco pueden cumplir con ella perfectamente. they can't fulfill it perfectly either. Así que ambos grupos quedan condenados ante el justo juicio de Dios. So both groups are condemned before the righteous judgment of God Porque Dios no hace acepción de personas. because God does not show favoritism. Ayúdanos, Dios. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us, oh Lord. Acordemos que ahora Pablo está resaltando, dando las malas noticias del Evangelio Let's remember that now Paul is highlighting, giving the bad news of the gospel para que podamos ver nuestra necesidad. so we can see our need. Ve, yo no tomo medicina a menos que yo entienda que estoy enfermo. See, I don't take medicine unless I understand that I'm sick. Ve, hay unas pastillas del colesterol There's a cholesterol pill que el doctor dice que yo tengo que tomarlas. that the doctor says that I need to take. ¿Ve? Pero si fuera por mí, yo no las tomaría. But if it was up to me, I won't take it. Pero las estoy tomando porque el doctor me dijo But I'm taking it because the doctor told me que si yo no las tomo, that if I don't take it, me va a dar un ataque al corazón y voy a morir. I'm going to have a heart attack and I'm going to die. Y como entiendo que voy a morir, And since I understand that I'm going to die, si no tomo esas pastillas, if I don't take this pill, pues ¿qué las hago? then what am I going to do? Las tomo. I take it. Y de igual manera, eso es lo que Pablo está haciendo con Cristo. In the same way, this is what Paul is doing with Christ. Está diciendo, todo el mundo está condenado ante el justo juicio de Dios. He's saying all are condemned in front of the righteous Todo el judgment of mundo God. recibirá muerte eterna. Everyone will receive eternal death. Aquellos que conocen la ley Those who know the law y aquellos que no conocen la ley. and those who do not know the law. Aquellos que son religiosos Those who are religious y aquellos que no son and those religiosos. who are not religious. Aquellos que son buenos Those who are y good aquellos que no son buenos. and those who are not good. Aquellos que son moral Those who are y moral aquellos que no son and moral. those who are immoral. Pablo dice, todo el mundo está condenado ante el justo juicio de Dios. Paul says we're all condemned before the righteous judgment of Y God. esa es la conclusión que él llega And this is the conclusion that he comes to en Romanos 3:19. in Romans 3:19. Cuando él culmina la primera sección de Romanos. When he finishes the first section of Romans, Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. everyone is under the judgment of God. Ahora Dios revela su estándar de juzgar a toda la humanidad. Now God reveals the standard to judge humanity. Y hay que saber ese estándar. And we amados. need to know that standard. Porque si Dios nos va a juzgar por ese estándar, Because if God is going to judge us according to that yo creo que standard, debemos saber cuál es ese estándar. I think that we need to know what is that Y hay que standard. entender que Dios nos va a juzgar, número uno, según nuestro conocimiento. And we have to understand that God is going to judge us first for our knowledge. Número dos, Dios nos va a juzgar según la verdad. Second, according to the truth.
Número 3, Dios nos va a juzgar según el arrepentimiento genuino. Number 2, according to the genuine repentance. Número 4, Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Number 4, according to our works. Y el quinto principio, Dios nos va a juzgar sin acepción de And the personas. principle number 5, without any Sí. favoritism, Dios nos va a juzgar sin acepción de personas. without any exception. Mientras más entendemos los principios del justo juicio de Dios, The more we understand the principles of the righteous judgment of God, mientras más los entendemos, the more we understand it, más vemos nuestra necesidad de Cristo. the more we see our